लाइक शेयर कमेंट भी नहीं करता। कर दो यार, एक हाथ क्या हो जाएगा। वर्ल्ड का एक लाइक एक शेयर एक सब्सक्राइब होने से ना मैं अमीर बन जाऊंगी, यही सोचता है। हाय गाइस, कर दो गाइस, ऐसा नहीं करना गाइस। क्या लेता है? क्या पैसे लेके आऊं? हम्म? पैसे दो दो किधर? पर्स में। पैसा दे जाओ उठो। आप जाके ले लो। हाय गाइस, माय न्यू चैनल सका प्राइस सका प्राइस सका प्राइस सब्सक्राइब करो। सका प्राइस सब्सक्राइब। हो मत बोल। कमेंट कीजिए। मोहब्बत दोगी तो मोहब्बत मिलेगा, मोहब्बत नहीं दोगी तो मोहब्बत कहाँ से मिलेगी? जब से तुम्हें देखा सनम, मेरी आंखों में तू, मेरी आंखों में तू, मेरी धड़कन में तू। This is my new channel. অপারেশনটা তো খুব রিস্ক নিয়ে করেছিলাম। শিখা বলছিল যে পেটে কোনো ব্যথা ছিল। ঠিক কি হয়েছিল? গল ব্লাডার স্টোন ছিল। আমরা অপারেশন করে তা তুলে দিয়েছি। চলো শিখা, উঠুন। তোমার দাদা বৌদি দেখা না পেলেও অন্তত এইটুকু তো জেনে গেলে যে তারা ভালো আছে। চলো চলো শিখা। चलो ये दुनिया কে? ও শিখা, এত রাতে তুমি এখানে ঘুম আসছে না বুঝি? আমার কাছে দিন আর রাত দুটোই সমান সুব্রত বাবু। আমি আমি জানি আমাকে নিয়ে আপনার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। দুশ্চিন্তা ঠিক নয় শিখা, তবে আমি তোমাকে নিয়ে সবসময় অন্য একটা চিন্তা করি। জানো শিখা, আজ আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে, বাইরে কত সুন্দর জ্যোৎস্নার আলো ফুটেছে। জ্যোৎস্নার আলো আমি হয়তো আর কোনোদিন দেখতে পাবো না। সারা জীবন অন্ধকারের মধ্যে কাটাতে হবে। আমার অনুষ্ঠান অন্ধকার আছে বলেই তো পৃথিবীতে চাঁদের আলোকে সকলে উপভোগ করে। আমি তোমাকে আলো দেখাবো, তুমি আমার কথা দাও, আমার পাশে থাকবে।